go sehne holo ngo kunyinde kinyana dambe fm nga holo wage ado oterin kandano wage bo oterin kandano ngo dunanu kusu soninke ado soninka kamukana o kunyinde ngo katasui bo kengana grino nga o fan nun kunyini bo angara ngoro ogwere sasa bo c'est grâce à vous. Donc o fan nun kunyini bon o magamungu o sara na sirun qagai donc o wasu kunyini bo nali o menjangunga tongu ado tim karta mafia ni me complet yebo o kunyinde ngo katasui tongu voilà donc lenki on a en direct ni o dambe fm nga tongu voilà radio dambe fm a hunte heti sonikara sasa asante o sonikara radio ka numéro 1 yani tongu o yinke megani sonira pour numéro 1 ngam on vient de confirmer déjà yabo hari wuri a confirmer ah bon ouais wow kiali basunte mogoro la qallo wuri ga khibaru bege page non yabo daga na kane mogoro la kullu ken gai awa Idrissa duna suyo terin kene ki akati ya yugo ya gare lemine khrise anchofo ngore famille kitiya idi famuga ona sefe mbera kebegeni manager pisha ke ime yo aga kunyu ndube ga maga ana khabila nchukunyi ana duna sukunyi finani ya garundo lemuna ni kunya ngoto fina kembere ke tonardo masala no manager bismillah sa gari mbasele ko toranta gai majomba de bo oku diga menon ko to ma honne ya sefene ya lenki sefe ko ta ya de mashallah o sehene bo na tagara aga merci d'abord yebo aga gado invité noriti arjogore kay khadru an qallayni am contenta soni kara tongu ke emission brengana kinye be suyi talo ngali tetenga be suyi arjo ngali tetenga asante iso tren kandendi tongu o soni kara su kunyini tongu soni kara khirisu na utu ya garu ngalle munu a su tronga ngaki akati o isu kunyini isudo kunyi ndun jagandam onati ya ngo lenki digan kan ko gonan chankido hanke kebe kenni dambe femoy tongu bo alla ro sire kinya si jonga ori grinde oda jabi yabo o ibe su kunyini alungo danga o fani nun kunyini a su tronga ngaki akati ya duna bango ba gombo kuna kati sere sugo trin kanu kuinde ngo kati su ko humantenga tongu o kitengo halle yabo oni lemuno ayara o nyana diga mendora we sankini tongu yani o gana sankini khube na yampo maga tongu voilà haramare mais personne est parfait asante voilà kiani yebo kay me wa ka kuina ka dudo goto enda ka onati toujours aga na dudo goto oda kasu o so hankene so ni karara tongu voilà kenyani yebo tim karta mafia o re toujours fan non na rester connecté sur Dambe FM tongu keso sugi maga ira wa jabino yo asutri lenki ko teyende lenki ko ten lenki ko ten ni buru inshallah wa onon awa nowari unatandanga gari ami gaye mulana ndigamu aba ami be kuma de awa mikro kina ga sefe ganu be ga ma jime ma ken joni gan kanu ku me kilil lega siri yo kenka ana bambara khande ko e kuna weshi nyako o ko gama ke diga école ya holo ay wa jate gen trinkana. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ami. Donc déjà je vous remercie de nous avoir invités. Ay be kuma anga to dungande la de. Bebo de me. Déjà mbo befo. Anye foli lamine. Voilà, j'arrive pas à parler. Abi Fanasa, Djine Bedo Klobi là de. Non, moi je parle en français. Non, ok, ouais, vas-y. Ouais. De nous avoir invités. Merci. Idriss Taï, le manager Scorpion. Ouais. Donc on remercie tout le monde de nous suivre. Oui. Donc c'est vrai que là aujourd'hui on est venu ici, vous nous avez invités. Ouais. Donc on répond à toutes les questions. Ouais. Donc restez connectés. C'est vrai. Et voilà. C'était la dinguerie. Aywa ami onatandanga merci trinkandano har saka tokintena radio Dambe FM o internet ngama www.dambefm.com o musique la mane trinkana kembere keta onaro trindi no nga trindi gebe ano magalengi trindi ku igoto ngani Idrissi megame dudo ku beni tagu kadaga na kane warno rasuno nga Allah gana ku beni jabi no ndo danga mogari suko Idrissa ni jabi timo nga kenko ona gade musique la mane wara fonne Chuguya,
Wana hami dirista ibiko Orokia maimuna olu fene biko Umu fene koka pia koki jangoroba Ebe miri muna, miri se tiepa Ane emite, ngashi toki sengotola Ambiance midi, ele boke Katako ko, kele bolu nisotia Kongi ikfo, ikake wale nyumana 24h sur 24, 7 jours sur 7. Digi DJ Ola, DJ Balaski Narba Edemu DJ, DJ Balaski DJ Lamiri do Fata U DJ Umaga do Kari DJ You know Yare DJ Emino de Rilise DJ DJ Balaski DJ DJ Balaski DJ DJ Balaski Ibega Liganda Igo Kenya Lananda Ibuchine Lawe Nyana Higorenga Nalitiye Ado Dudo Otoye Duwondo Barike Anta Toko Hale Anyana Konada Anta Toko Hale Ije Musa Kamara Anka Dogole Gole Nyana Sere Unu Anka Dogole Jije Kawsa Ugaha Nawari Tata Hore Gaga Taga Nawari Jije Mola Garam PDZ Sigira Beganga Karta No Kedi Atu Intenyani Igo Atu Intenyani Igo Do Yare Atu Intenyani Le Mignon de Rilse Atu Intenyani Igo Atu Intenyani La radio 100% soninké. La miri do fata u DJ Umaga do kari DJ You know yare DJ Emi do rilise DJ DJ Balasti DJ DJ Balasti DJ Soro legendi aha Soro legendi DJ Balasti Soro legendi Yo Soro legendi Kanta efamunga Soro legendi Maimuna kina Soro legendi Orokia kina Soro legendi Firistai Bogonde Soro legendi Lambiru do Fatawu Soro legendi Kumarega do Kari Soro legendi Jangu do Jema Soro legendi Tano Soro legendi Tano Soro legendi wala tarinkantano aga tokinte na radio dambe fm o shage kataga yagadi ona kuni ndangu tona kini babe shukufu mantenga yugo yagare lemine krishanga trinkene kia katia ona taka shukufu mantendanga agado trinke shiru dambe fm fankanki lunkama Idriss Tay ouais korbashi ndanga tora sunta hore kan kondanga de non ay wakia ni jade nena trindi ndenya dugu bon parce que kortinte na Kenya dugu parce que en kortinte no trindi du quoi kortinte na Kenya igo lengi trindi ku ko tono wade ay j'espère que terinkanda na igabungo nonga ay duna ke apere duna ndebe ga ma honne sarju téléphone ngo walle kortinte na ga trindi dunya kane yebo Idriss Tay oui oga daga na no be fina no faga no anyi me vinya no ngo fonne ona fonne forete no ngata ona dangi ouais o mulana to ko bane ni Idriss Tay yade bon Idriss Tay ngeni Idrissa wage na mbugu karta lambidu lambidu so ma nyagate yabo voilà Kiani Idriss Tay yabo son rap numéro 1 kentu intenya déjà voilà bon Kiani Idriss Tay mais bon comme modi nyaninga modi nyana yagaru modi rapper nyaninga voilà bon ngobaka karta lambidu bon wagera ore famille ken kitakenga Idriss oui yala Idriss Tay ayeri inteni ba ma makamba kawante ni maleme makaba o mulona ken qatu Idriss Tay yari inteni yagaru maneme ni lomu maneme yagarimbane le munagati ngeme modi ni magade surta karta ngama yagarimbane koloti le munagati ay khomi bon pour l'instant voilà on dit pour l'instant hana quoi pour l'instant bane nonga le munagati voilà bon nganati le munagati bon ke ganta ko ni téléchargement ya famille geta ya bo wala famille geta angolli khodi nakata ningo téléchargement bira angolli khodi nakata ninga kenke donc antri sikode tagande anta sikode mochi yani quoi ayo alla ga nogom di sahaba ken angolli sirandiro goto ona tandanga wage Idriss Tay oui anta nyirinte yani donc awo chef de famille nanga yabo andam famille ga na ça se passe comment bon ça va ho hontanonga bon comme anga tu sasa o soninkara yebo
bon problème ne be gono nga kenni musique no po enya am ron côté ni quoi bo roy ho ta hanan côté ni surtout son carrière famille nga hamunu yebo voilà juste kenno kunye ni no nga mais ça on est en pami d'accord voilà ay wore famille kita kenkai Idrissa ngai le n'entraîner ni kebe tanay gadi oui pourquoi ngare ke to choisi nanti Idriss tay an kata to fetikenga ya bon Idriss Style bo ani awin to ke men rondi quoi bon comme soni rap kedi yebo bon nga bu hakatimbe 2008 yani bon nga da commencer hakatimbe mais c'est juste pour na Nime sangandi ogo tibabu ngotini te faire plaisir voilà nda grinditi kenye ouais voilà nda sugen kanu nda grinditi kenye bon après nda ngara soni ken kanne mutu na décider nantingo Kenya na rapunga bon Kenya ningara style nka hai bon style nyani mais anglais ndi ano gotini style d'accord voilà donc Idriss Style d'accord voilà to ken Kenya angana tanna itokimei Idriss Style d'accord voilà nda nditi Kenya ro soninga style mpaka Kenya utunga nyana rapunga ngirita yi toke giriti Kenya okay Idriss tay on attendanga wage ore famille kita trindi ndunga katika no shagene katanga gadi trinkandano na to harsa nanti to kinterna radio Dambe FM moy internet inkama www.dambefm.com sasa ke wala emere katinkilenga la ibe gana yamula ni la qelo masala ke trindi de gana yamala wagili numéro bana ne kiano ko rasuga to mo be aya gani 07 53 61 78 62 angana ke konkota anga Idriss tay kitana Dambe FM kama ona takasuko fumantendanga akado trinke shuru Dans BFM, tous les hits dans une seule radio. Tous les hits dans une seule radio. Amis dingues, ouais, ça va péter. J'ai pas de compte, car ils sont pétés. Je sais qu'après ce son, ça va chicher. Ouais, bah c'est comment bien saper. Assortez les chichas. Fumez la chicha. Assortez les chichas. Fumez. Assortez les chichas. Fumez la chicha. Assortez les chichas. Fumez. Après ce son, tu peux que snapper. Quand tu entends ami, il va snapper. Depuis que j'ai du B, j'ai beaucoup d'alliés. Ouais, bah c'est comment. Assortez les gourmands. Ça peut. Assortez les gourmands. Ça peut. Assortez les gourmands. Ça peut. Assortez les gourmands. Pai keninga boto no na ibenkumuna sayi nikotini sentane nyani ona kuni ndongutu ona kini Dambe FM ganna goronga Dambe FM tonto goro tonto kewle odan kuni tonto duga lelle ado khairi Musa Laji Bachili godan kuni de Mamadou Sidibe odan kuni Jibiru jirite lelle ado khairi Ali jara yugo akenge kumengo de kuni Allah ganna hire segendi La centrale va toujours rafaler, toujours sera aimé, je n'ai pas on a kuni ndongo tona kini Dambe FM golinya ngana chuko fuma tenga de MC Malle Touré odan kuni DJ Balaski lelle ado khairi Alasko les génies odan kuni Ujeni maga diko ona kuni ndongo tona kini Dambe FM yagaru chuko fuma tenga Tanti Mary yetu odan kuni Aïcha Kagoro lelle ado khairi
Munasi Kanote Jara Umu Jallo Fulla Yagare Wadan Kuni Trinkandano Agato Kintena Radio Dambe FM moyi Hogre kono gada ngamo be nan to do invité gore yane platon kamaleki Yogo danga kilenga deja allo aywa kamanda ka Idriss Tay oui osage katanga kadi yabo ngemula nantrindi anga suge kenogonga yabo est-ce que anga klenga ana internationalisé manne wala nationalité banea pour enfants ni bon andanya international nga ona Kenya munda parce que onti soninkara meni international nge quoi yabo parce que ngana diga duna jamane sui ango soninke nyini nonga asate voilà donc on a mudanya international nge soninkan kanne ki andiga kane yabo na soninka on dinge kane bon ogonena kebe dabari France yere kundu yabo donc oranda dabari jamane kutun kaga soninko benu gononga yabo bo ni ga nyanaje o Kenya lingoda quoi donc anya international nga pesuna na anga koreana internationalisé quoi voilà d'accord donc astura go na hankita na di mogombe yebo bo no yimenga ro ya rendi dinanta na somba ne trinka quoi yebo voilà odo famille kita ken kay Idriss Tay oui ngamula na nogubeta na savara ma ke trindi de goten ni fonne de bawro o mukuyiri mer ninga nta untenda Kenya koni yebo tidi asuo konire trindi de sugo ibe sui ana su koni au jabini kullenga yebo voilà problème suntadi ngamula nan trindi kebe Idriss Tay irimer ninga kongo sasa hari wuri serende ngrina koni ndanga bo nanti Idriss Tay sasa manga amulo yogoni ta carrière ni mesigi yaketa yabo asofo nyeme xanen tagala ngala ta sugay medber niketa yabo awa ken ga xibaru na ma kam fan ni nga terin gene de yabo mana be siganga ngere tangu to ke nagane kundu mona mungu dan xibaru nga yabo manne bane galiti kenga golle ke soro ku gore kebe ko sahaba yani ba ma décourager ma nyalle fan kitana ma ndaga fan ko nyawtu fina mande xibaru aneme igara kebe koni tongo heti tongo ntadi parce que ngara kebe koni be suda hari insonu no ngondi serebe nugi insuini nda Kenya koni be suda nto kuno tanya utu na son sire ndabari na mbugo tai agolingono yebo voilà donc kibar sonu prepare tenini wara komi hagatinu na kota honne mulenga di yebo donc honne sa orni passé yebo bo voilà on est na Kenya hagatine nduguta bo après on a sonu kumpinda parintenya ni na préparer voilà bo hagatinu on a hagatine wara bo ko surtout muluku breke pundu d'accord voilà seront déplacés manundo et nous asumura quoi voilà Kenyan chigi Idriss ke mulo fonne voilà oda dumuro ndido tam pakati nyei ado kemurera one na ngolli bien kai ni préparer ni wara soro kuwa kebe kono sahaba fe sahaba ntadi Idriss Tay lanta gani soni rap numéro 1 diga men ere an ngeranta morno kenda muro doro soni rap kare ay ndan khajo Kenya ni ngam muro doro soni rap kare kitaki ankenti yanyani numéro 1 diga men soro ntani ti yani numéro 1 ko kuma famille kitano ngade no fanu nu jatira kan demba ne ani an gana sugun tuni hayi na hango digame bedi aro na haganta digame bedi atu intenya ni yebo donc serebenda sere tananu benu gati ni numéro 1 an na sugun ya droni jatela ka ko ga suge serebenu go sugen to ni ko ga sugen ge muntenni ko ga na digambari kanten da poini sugen ko ga sugen da rap ni mimme yebo donc ibende sugen to ngana ke ango ken difference tunu ken no ay mi agara dunya makwa donc on a bane ka koni soni nkonda o ma diga nu kusu holo ndo soni rapper nu o ma diga nu kusu holo nanti concert ni kei
nanti sere jama huni jama nga ke modo mi yana toujours jama ni jama hari uri jama ni rappeur kutu jama double nyei ken kulle nyani le rappeur le plus populaire de Soninkara c'est moi lina soro nyadi France yere go adabarni mais sina bane yabo parce que rap ke ni gara kona nanti 2008 ani gara commencer mais on nya dabarni juste plaisir sine soube sino hili su son jibane juste inda réclamer hatimbe mais na wutu mi mia ken ni 2017 kiadi voilà boado sanaga na li concert hana nyime na kiba diga menya mapeu ma honu mbutu amekinyaka voilà donc awo entendre arabu ke jopa 2008 ya mais ko ben ken nan commencer na kamulla ka ken jope 2017 ni quoi voilà oui na lawara wacha drapeau namba ne kiten Kenya ni soro dra ne kati drapeau ni yamaka awo o ne nandiga ayo on daga bano voilà arza hami ngo kitenadi o ne nandiga Idriss Tay ore famille kita ken kai oui arabu ke no gonga manne bane da Idriss Tay manka aga alefintenga ya gana kita kumbene alaga talanga avance na arabu ke no gonga manne bane da Idriss Tay manka pour l'instant suge ke no gonga bon suge ke no gondi ho gabe mankante ni comme quoi bon première chose déjà kenni oime organisation mo nyei raimeni oro kam mo kenni organisation mo nyei managenu kenni managenu ko tenyei voilà managenu ko tengo lembange kendo manka honne ke meba na heti mais soni rapper nchwani kenga ama hami harsa voilà managenu ko tengo le ama hami harsa famille makitei voilà hami makitei managenu ma hamu mo siri gan kawana kebe da bari golle ngani kebe ama hami mo siri bo kenga na girnonga ado soni ka lemu nyi me faninu parce que okwana dabar no ko tenga oda na buguna ko yagai nanti kiano maga ana ko igaganda na ngando angana yo kisire muto andandari donc robonda no na robo voilà donc fo yo kenchire nangiro ko maga nan ko iya bo anda giro ko maga nan ko iya fo soro ga nyino nga humbe no ko yo keke kanunu na ko nanti nkemme ke yo kena ko nkemme ayo keni kwa voilà harim pa jugantay mogosiri na yo keke kobo pour que serebe gone na gaga gona hakinya na kenga mogombe o miana kempo o ma ko nanti ko mi perdi ngorna di quoi kundunya ni bo wala serebe no go terin kana fani nu ado manajenu Soninkara punna ndiga kane ube antoko halle ana kusro hille abaka yabo o de famille kita ken kai Idriss Tay ngamulla nantrindi kebe tanaye kai golle ke no nganna lo arabu ke ina lawara sasa est-ce que anka ya nga rapper khore tanai angalla nyaga na kwanna nyago ame yugumbene bon rapper nchu alla nyaga nyeni kenga mais rapper nungono nga iga linginda mais kenta ko ni nanti fonna nyakumme yo haranga menyangimi narang nyin ko langata ko haranga menyangimi anna tintiya yabo bon nke meke ngolli ni ntasere wali nyime kama nga sorongo no nga tunanti itatana begi yaro jama begi ya intinga bo soro igono kwadi jama bego di batei intadin ke batei menke me watu nyime da nan kotiya voilà mais ma aserentano nga ko mingara serebe me suazi nanti fona tuiro karsa kentano nga kentono anti mendi kentano d'accord awo soro no ngata i trinka dengal lingandanga gamara nyi mengar ko wala il faut rentrer gamara nyi menga nanti fona nyako ikamani mo nyako voilà parce que anti la garuntu yi gorni la garim gombe asante voilà donc anke ngana ken kanwana alla nyaga kenye bo arawe nyana ngo gillit ken kem alla nda andu au ke jabe alla we nyana kunu dara ngorni kenu kemanyo alla nyage fetike voilà donc pesu po ngasoti miai yebo voilà
on attend nga wago re famille kita ken kai e Idriss Tay moti en carrière ke no ngode waranda musique gebe de beri anda morceau gebe de beri e kam morceau bani lingi Idriss Tay medanga su guntu no gongo e Idriss Tay de 6 kita kam morceau bani bawriti su gana nyime ani su gumpo lingantu yabo wala sugebe gal linganda ngan chuku kuyime ado sugebe gede sangan kini Idriss Tay ya bon sugebe gara sangan kini Idriss Tay ya mime kenni on se démerde nyai nda kenda par 2012 wa kenya na sangan kini Idriss Tay ya bo kenga na grinonga DJ Balaski yabo bo ken kada sangan kini nga mosi ken kada sangan kinang mais anga nintrindi nanti kanin na linginda dinanta sui yabo bo kenni 2018 dangamane nyai dangamane ouais kenya ni ore famille kita kian kai e Idriss Tay o muku irimer ninga kadi nanti bo har fans gebe mede réclamer nanti Idriss Tay ro suge garo sasa nakanga ame albumu de beri bane har clip usire ama de beri bon en tant qu'un grand comme toi mané bane galiti gang bon album ke hoye awo kilundi me oma importance gabera yi quoi hani important yade nke meke mbane ma importance gabera yi parce que c'est gabe wadi igo Afrique bangenga igo warapunda barni igo a importance nyana pour que ina tui jamane ni men rondi bon ado aniri iri tinden simple ndi yere en cas de visa mondial do tongu voilà donc oko were déjà bon humbe gani ke gama importance rai bon album khibare ke sasa on est site numbugo alla go album ngagene angana on album ndabarni awani ni sorontu da son terinka internet nun kama déjà ouais na fandra bon na hanyana ma antaka yinkeda voilà nke pour nke ke marake na continue kundu na nin son nun dabari kundu voilà na continue concert nun dabarni duna no kusu kenya ninke meke nga sasa voilà ore famille kita ke gai e ampaga dal la kello concert en khibaru kube kundu est ce que Idriss Tay me concert organiser ti me bon pour na concert organiser ti nyimme bane concert hakati ya nyigara jate laga bon kengani oga passe dambe fem nga salle kebe ta fana nga yabo voilà nyigara projet jate laga kenyi yabo bo nyamunda na dabari voilà mais après ribari gonuri ware tandi bo ondat no rakel lo kenchu ala kala dor voilà kenya nda ko ndi mais na jaman to do batay toujours jaman do batay bo serega be xanena hoyke découvrir na ho honi sababu nyei voilà na jaman to do batay orni adabari yabo voilà orna adabari inshallah ok merci Idriss Tay ore famille kita trindi dunga duna suwe tringa ki yakati yugo yagaru lemono grisu e ancho fonga idi famu ona tringa ndano nga har sa into connecté ne dambe femu kama ona musique la mane tringa kempalle keto na ro trindi dunku tenga trindi de apake pake yenere foni ere imoga na ro kunga imankati Idriss imete urnoa kunja binyo gotono ay wona te kasko fumantenda agado trinke shuru dambe fem fankan kilunga ma agado shoro beniga do me kunni gamaren tintonya ya yaga ku Idriss Tay manager pisa noa gari kapage kebe gani ami joli ndeke ya ko gorobine ona te kasko fumantenda nga agado trinke shuru dambe fem fankan kilunga ba Dans BFM, installez-vous avec nous sur les plus belles plages musicales. Dans BFM, Intensément. Musique. Dans BFM, installez-vous avec nous sur les plus belles plages musicales. Freestyle, gangstyle, Amdakri, la Vanga, Bébé X, yeah, po, 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 po.
chichas. Assortez les chichas. Assortez les chichas. Soni rapun pai keni kolanai rapulingen pai keni kolanai Soni raperungo kana Soni raperungo kana Iwokaninga Iwokaninga Iwokanirini patata kartanko pai kenirini kadi pai kenirini pom atomiki lenki rapu gang sign para jonge rapu gang sign pai anta sere toko gelinga na bugu bale pesu okana andunga madungi igo ango saralene nangirina jigina rapu magali kunendi nalita kanundi enu go rapunti watuna tikalane ke watula wai anke ngatu nkera wai rapu to pai tini awiji medi pisanteni pajunta mala hai soni rapu pai keni kolanai rapu lingen pai keni kolanai Soni raperungo kana Soni raperungo kana Iwokaninga Iwokana Soni rapu filene jombe se Idris style Soni rapu filene gangsta Ohala trinka danu aga toki tena radio dambe FM harsa o ile kataka yagadi Idris style Oui Kore basi ndanga Tora sunta Kore khen komele fina ngutwale ma kanu yalli Trente nyani trindi nenga Amprente yallegi Idris style obugu an carrière no nga sasa wacha oga tengini no gubeta na yagadi jamange bende ki ga réclamer buru nanti Idris tay sugun no nga ay classe ndi buru andanya baka no gonto nga doka erno le jani nga doke yonto tu manne bane ga gerti kenga parce que kay medam morso ke betringa anga frapu ndi buru e manne bane ga litikega bon frapu ke Romi ogara koni mogombe gita hana a permitengo rapu ngondi bon pour na rapu ni melingondi fo agana me frapea voilà bon khakun kalle ke dangi hak yabo anga tu bo classe nyanyo do menera donc on tarne trop koni mais classe nyanyo do menera serebe nugo trinkana asuwa sedo yabo voilà bon arandanya classe ke hankanga nyeme mogomo bo hatinu danginte ona tous ces mei yabo voilà mais igonu ndanya habambana kunyi bo na laqem kutume yube na kunyinde ndu hoynumbu odomena ka donc igoranga jangenki yakanda gaja yabo voilà donc agara wa ya kambakandini mo yigo tanadi manne bane galini ti gajange manne bare gande kencha babu o gade artiste ni ngo bongori igollinia igolini bane sueti killei fofo ga anna ansansinya magata e manne bare gallini ti gajange nga bon gajange hasida ungo gajange kedi hasida ru voilà hasida ungo gajange kedi parce que soro gonu maga angana nyango angana rapunjunga ando serebe nugo gollindome bo anganta kundiga kane mundanga nyime bane a hayni voilà donc kunkana ko inanga nanti kibare lanta continue na kundua voilà au anke mbane ranta suini ngene raperinga ngene raperinga voilà comment ça se fait que anke mbane go du hayni anganta sereta na diga kane munda donc gemambala kuri jonge kunyadi yonci me maka ke ara peri gollu fetu ku bon si parce que engrais mu yete ara punni me oui parce que xano révolutionnaire ni yabo ibe gedi kebe anni ke nyalla gana hadama rementa gana nya kebe yabo anto ko kundunya seretana l'entend changer ne yabo soure bure fe ko engrais kebe ko hasida ko nya bure kenyani way sino on a me yaga yabo soure kembure fe quoi wala yugo horen ke gollita gello suba gollinya la ka bane an ci ko tengandua kema kanna na gana nya sitina na golli toujours hasida ko ke kenta kawa gado mena ka saketi o soni nga duru o suamba na quoi bo classe ngabe gani adagante na rapu no ngo suyetu mais ka kun kalle ke adangi hakka parce que duna dumbre duna fi suga ya asiren ni hakka hari khanuye asiren ni hakka nya ga dangi hakka ngata kenya bono fonga bo hakun classe ke
a dangi hakati dangi menke me nyangana Idris tay video ni yogoni wala make bore ni dro ke mbagadi ken ni ke me ko do disiri angatu oku modi nu maka bo ona alla digan kan adu o hare ndigan kan una kunya konni yankenti moda ko ke me du tangi ngaketa voilà non parce que kenyi me akoni tenni nanti serengana hokonanda yebo serengana nka ubi andanka to alla kana sabara sireni alla kama sabari yebo annanta mutu ga ho onta bakadi parce que tambutu ga anda bubu hinundi yebo bo sere hakranto nyalla na kentunu nanti nda honya ke ilengi bo adin tokononga yebo wala ami tambutu ga me serebe ga ti sere hakrante yebo bo ando hakrenga tanga durando na burencho ambana donc kenga nan dambu an fo na dambua ngama dambu ati awti ni tantanga yebo voilà juste kenyani mais anu kube gadi kenyi mege muntonto ku imei bo nanti ahasira unu kuke yebo voilà tonguni gajangi nga ouais mais nyaare me antaka sakanga bo kenni hitana yi kenga kemanya voilà kenni hitana yi ken fo abononi voilà komo kumaka oku kenyi ko langa dambe ahindambi nenjure voilà parce que radia o kan o garadi tikebe soninkara fo antuya nanti tim karta mafia nyana tetinga donc alla ndaru ngi xibarun ka irintenyani inshallah awurni tui umbe gani kebe awurni tui sudi warja kany ni kambire gai kanchine bon 2019 ken gondi bon kengana nyemene nu kusu o ta kono kiara jonka bana ne dambe fm kengana nyemene ke diga mu kadde ya ganen ta ya garu ngore ma kana kota kenyani kengana nyemene ke ano de famille kita ki gai parce que trini fansi ni ko ne ku question ni walloy il letni gadi iti ansoni nogonga harinke imeda ansoni yogo ni terinka nogo yogo haro fagani sho yogo terinka na sasa nogo yogo ngatini sone ara perninga ihe kannan kemba nei bo anda kash den kade morso yogo bagandi nde wari en foro tendi non kay shiri fonne ta ndangi nanti awan kenganta sone rapunga anta daga nakane ya renta kitene manne bana kan cigangere kungo ankari na soro nyanye yika voilà donc nke garna sere benu nyei ikun ima tongu kona gada akamo intane na arapu dabari intane na soni rapu dabari yebo okwa ne na soni rapu dabari parce que angana musique nu mutuni hayi yebo komi niga domi ke konni nan kaso serega be wadi yone na ho enterinka ikungana anda tu nanti igo nyana nga bane angone nan chugu ikum magane raperi nyei mi ampete raperia voilà rapper ni diga mana nye serebe ko diga munu ko ngone na diga mu gombe ngana musique laure rapper ni kenye yebo mi anga ran kanen kalandi duro ken ni suge nyanka hu artiste nu domaine no gondi mi ampeti rapper ni mimme voilà kenya no difference ke domaine ka kenya ni ngara ahoy nan tinke ganta soni rapundi soni rapul lanta terinkene angana ngulli nyangen kari ta ko tay nanti ho wulli nyangen ngankinyi voilà donc intane na rapo adabari nge menda ha incho inia soron kagotiniti rapper nu intane na rapu dabari rapu musique he arapu musique he quoi aga sori arapu gobo yen sasa de voilà mais arapu musique sugano nyani ni rapper nu heti mais comme soninkara imta différence tu mosiri donc on kene na Kenya ko ya pour que gorna to harsa nanti rapper nu heti soninkan sugano nyani rapper nu heti voilà basunte trinkanda no ngore famille kita kusui awo ko ngade ko nanda ngamo be de ku question ni gobo nyarti nanti angana sosu de beri mangre fokano nga ga toucher ne yogoniya donc mana be ga siganga kungongo parce que no yogo anti soni kan lemunga idamba ne ga confirmer aga soni kan lemme be ga rapene lenki hakke inkre te nyama na quoi comme on jatu nyani bo itande kesuko wala ga nyime rasu wala sasa ncime ma trinkanda no nga ide famille kitiya e alla ga no gomdi sahaba ya harsa bon anke nyime ga ma na ke classe to ga do mena ga est ce que soni rap la avance ne ba soni rap ngo avance ne ay avance na ke fitina to avance ne na ke to no nga kamo ke miala na soni rap ngo avance ne parce que dunoga kinyi sigira be sasa
an kana seregoru ntake mbugadi na togo leminu duru yi agan da ime foro tene kundu agan da ime afonon tene kundu ke ana serega be atire ne na likata ga kodo kona mei classe ki ga grinu kube komo to nta to konni mais classe ki ga grinu kube ikun giri mana ida grinditi kiai kodo kona mei bo fo an diga découvrir haranga ndara puterin kana kodo kona mei donc an diga teri iterinka na tunanti kedo kiana mei bo awonya na sababu yanke mbega terinka an kada sugen terinka an kada tu serebe gani kodo kona mei a classe ki me hoeni kenye donc an ke ma classe ki na to fo me bono ha so wo ma bono abono rango nyana nukube yanda kinye sara na kayenu parce que okinye kunye sa mene no yabo mais oku arab oku nkeke nyimeke nke arapunchudi masa sere sara naka ma sere sara naka anta sere sara naka na donc anda kinye sara naka yenga nkeke mbangenga ke hankanya na Kenya bagandi kana ti hanka mati ona mekinya autorité ngade wala barike barike nkakilenga anke no angado kebeta dangen katuna gane kena do gumbure nye katunde ayo kunta parce que harenga ma kromugu ari kenke ango kenke yo katunde kenga no zugo kunta no gade wala nitela ka fata meira yo nchi kaendi homi nkega ni gangsta nye donc inta sagono na kunda bari indi dabari so ninkarawo useninkara urnamugu mais ona la nyaga amaki nye Kenya di wala umaki nye rendi ibe sura ko kebe dro anna dabari wala tranquille yo hakun kamatu nanta kaga clash kebe do werna kado mena ka kundu ayo go nonga ado soninka ullanta tele dome bawri andigan kane kutefe bawri ndakhirsi gebe masala kubito asutindanga yaya ga ku angenye ku araperni utu gadangi de mana rokunda bogundu intenya na langere munyani ishikia iga me mani kana iga mero hono competition ngara dambe kenya sababu nanjiga hari gana suare ne organize o gante daga parce que intenya na intesegene fantangu nyana na hari segendi yankana ay togono bo anken katina classique togoyi khala avance ne ke ga ya rente ado sonin ka ko kala gatele dome yabo na yere ne na honne jabi kedi na passe manager ngana ani hakra lanko ni manager ke ngerni kata ga prente na kana ngani mo gombe bo kenu ku sonin kara sere ga sunu kunga bo ni gara Kenya koni ndiga men gondi nti ko mangana kumbugari anda to le mina duru do menaka mais o hajungi ya parce que o hajunga sere ga sunali ogo evanimanu benu dabarni ilina nantaunu haina tunanti soninka lemu kauno nga iga mundana inado higo abate yabo voilà mais comme son kurumba ngorni après ngara kennu kunen koni yabo bo na soninka soninka kirisun na minna yabo bo indari tawu ke khibare be go ona do menaka peut-être kulla way khibare ke menya mana lemunu kri agana do mani agana mani munda agana munda mani nyagada donc agana me mani ya mani chare ogo kebetu o dambendi tananga lemunu ngana gaja ikhili kuranya ure ina rita ko agana ga mgonkoni jaragi tenna jaragi bo tongun nakine voilà bo kennu kwani voilà mais tongunya nandiga mekei ado serega sengara kebe ko tongunya ni parce que ku kaindu benu ko nan ko likei ko kille ke kamanda voilà ama ko ninke kendo serena atandu ma ko na telefo ke wara mendu na ke bane wutu oui OK tabe fm salam alaikum allo salam alaikum salam kurema agamo o wele do walla tigada ouais mdude pare ani quoi mde pare amo awaro lezi mame quoi mullen pa wonkini bagandi ni re akore gangsta da ti gajange yende gajange yendo da yemi mafia khibare nyene quoi yibe ga matele mo dro wantere mo di ayo ndan khajo awra le munum baga no quoi aywa ça va hor basintanga tora sun tawere yagarundo le munu golina lare Korfontia tora sunta
aywa ko ka suga tu mo be dimanche su allo ouais antro ngi ngaba ouais radio kia bagan karanga parce que otro ngoy me digan kanunga tanin pili lanterne jinga dome allo otro ntangare usai ouais ndaro ngari wala anti ko kaga tu mo be kebe ni dimanche su oui yo allan ko mo ko mo gare bane khili dana li ta plateau kay yere ouais dina masala haqlalla be giya ouais kay ado gemma mbala ko be gido mena ga ngaro fi gebe ouais yo mola ele wala qallo no kunga ouais ni wala dome anga balla ma wodi gana to masala nga dome ouais kenga yana sababu wa haqlu kulaga me wala ouais alaga gemalle ma ko cebeti no do mena ga nga ouais c'est vrai aywa duna sutronga nga kiya kati ya manne sofona ma kata soni rapper ni mu manchua e khere nta ko gadi kata Idriss Taya bon hibe gani sonera ko wari ki ango tangana sonera per no de hay angana nimero dum ko tanga Idriss wara kane ankenti ango wara per tana wala abo kion ko ninta soni kala hanketi ari ya Idriss agana so ko ya timiao ara kunda warni na gemundi so okay na nyaka maka kaba ko o ma danga mane na kamo danga mane ke yo kemme ya futo ya maka fo nyinge konto yenda dunara ga bod hari dimaske ko ta na maka na o tika olle subana tawle na bagi yo odo mugu wala ken ka na wala donc wo ko na ra Idriss Taya gangsta numéro 1 de Sony Rap tim karta mo tinan to mun na de vrai sur na dama to yentri partout donc aga be gani kar de dambe to mo ko ni mo ko siri aga ni numéro 1 ngai Idrissa Kane oda kasu voilà donc aga ko waru no keni bien ke kana ka bo Sony kara hika go no susu ko man tema tongu aga de évolution lutte parce que o gabe ka baraka tongu ama yabo denke dambe fo ke kunine hankan kinaga ibwa parsa nke mebe gani ki angana mu tim karta ma sai sai gang sai yabo nke mewa suno gondi kwa wala en tant que mdure fari Idrissa gani kitelo ko de ke ko kundo aroni na mo gane njanta na mikoro mutile kana sagana ko ni Sony ara kuno gondi ille ngo urongorno ille ngo karne pour tinta wakara ay ndan khal yo ma nya kundunga no gadanga hedo na rapu na foi Sony kare nanti Mdu ina teknolonya jouer Mdu ouais igiri digame ko konni sa sanke madunga ti soroga sunti teo nam gadanga nyona kaindenya yando warame no kainden tari no me angara ngari gajange kemme gadiga kane yando warame parce que iganda so na rapu ke hamun na o demand diga kane on ta walle me parce que ça so ne nan gaja commerce nyani pour que sorona toi ima yerenya hamu ngwebe kunanda soroga su mo warame to munda na nanga bo Sony kralle munun Mdu suge kemme ne to munde nyanga ma to kita dan nambugu na wara kenya paso osuna to munde nyi duna dumbre ko suna to munde nyi promen wa kainde nga ini korije tetenga sino angana idisa sugumpa ama zede entre kuno wandi kainde mentari kainde la interin kabani kainde la na bakari bani anke terinka kainde la na bakari bana Sony karaga ni jonko yo na togo golle bei osuna Sony karadiga kane yari kainde ngo bakari ga mundo go golli mo gombe golli ni kundunga wala parce que neni halla ko yo ina surota nano adema hube nga eti Sony rapper no nyimme hube galli ngo garona kenya nyani rante tini nanti into kumunda into demo na tu hube galli ngo ronta kenya na no bo hibe no surota na demo na Sony kalle mun to no kenni ya bare Sony karaswani anni Sony kenye kwa ankenda kan evenement ngari gara concert organiser ara personne konda gelan allié jamane ke digame ngani eventi tre aga linganda na Sony ka lemuno ndema ga mali ngana ne tono sido kapuni kande na bari pare osu da ngadu we abe asuka nyanya kundungo onta walle meyo parce que déjà aga nya mosu akengo hilli au hube dogo mena ga waktu no hube gadi après awni solution kitara wo lungondini yerango tagono nanti Sony ara pernu ngome kana yokundu anna tuna holo maindi warame na do mani batenga
ouais wala digame na do renyi kenke hibero kende ngai na digame na kende na buga ndebe bokuma kono ko bende gaku namu ouais khol basin tanga ora zulda kada nay ouais aywa M2 de Paris duna su tronga nga kya katia ouais yala man hakla lana makata rapper ni kwa gemambala ko kebe ga ido mena ganga ouais alaga bakano nga mo kebe ya bo hakela de okati ma hakune mulla fini nan to kundwai hakala de katinkero kata sura rapper ni ko mantenga pa yabo bo donc ina hay aha isusu te ganne ni ke ko gana se plateau kam ma interview soni 40 munda na soni kalle munde ma yabo ngo hibe ko ni da ina micro laga ina kan na man ko ni soronda ko mi trista gangsta ina kainde bugadi hibe gane artist nga annan kori annan girana nga kata de matanjo be la sana hawa na kude swari kinanga aha hibe nu gane rapper na ina soron bugu medu ko rapper ni tay artist ni tay aha voilà bon donc ina sugi mwani ni maka logodi ama khawa yabo ora ne daro an khawa kundunya sino ngemme be ganike aha ngenta sere ma kana nta sere abakana yabo o na du no mena o dabar na garani ma kende ga yo bakari aha akoni nan tin kanu men ke bugari ti ma kan nene manya voilà basunte M2 de Paris de famille qui ancho fonga ouais no wari khiri ndanga lingo danga buru tenke bon courage Allah ganna soni gago jidi ouais Allah ganna soni gago biranda bada amin to khabila jukunyi ne yamuko Allah ganno gomuni wakati lingeta nay amin tenke soro goro do no tarongo ganendi digamu ngani torori nampo maka soro goro ku yetrin kana ikumbu tunto yana gai parce que iti khaga de fini nyamo gobe ikullu mufe par exemple anke ngara na mo be sa anke ngara ke kware be rondi so kware no gon yabo anke no ke sababu pena to susu gono trinka na erreur no susu hamu yabo donc faut yu khagana hi ada bari quoi tongu est-ce que tu vas ngara ngari lemunu wa grina na lo gonde nga do na bango bay awni ni kori ni ma krusun ko se suru ni trinka krusun kama ki khagan kawana kebe nya ibada bari fo krusun ka kan buga lemunu ngana gringa na wara gana hi da bari hi gan takawa yabo amma dinga go acteur na ngaka ne to nin kada men to tinga respect ni so ni kiga tongu voilà anda hamu ba kana sihetiya yabo hibe wa hamu so nin kalle ma ga yare mo ngana ta ko ina hore ndiga me ko na hore kide asante voilà bon donc ina hakre ni la simu kini lebuwa tongu kama na dire hibe naro erreur ndro ina tuna setana so yer asante lemin kan wutu dana nyama voilà tongu kenke araper ni na makainde takam ga ina saka kainde ga ina suyem ga ni yabo yebe go sol la ga ya ni kainde ta go ondani sino angana fay mali araper goro ku fay wacha bambar ni ku ouais ganni ke classe gore ni yama ouais mais ga yi meni le gra famunu sasa parce que asu commencer nan konu oui sasa yi menu fagri kitunya kinime yi ouais événement ganani khibare be ganani serebe ma suna daga dema ouais ina kento ko guma ngungu tina kina kama nga kota wala donc kenno ko ndiga me ke hayere ngati sonen kalle ma ga yare mo ngana ta ko ni na hamunda ore kidene aha hankan bango ba yabo kun bambaranu bene wono a pli bambaranu eta suja suni soen kan ya suni soen ko nyai mene donc angara ngari igara ta ko ni nan chedi ya yere kile da me hamu voilà parce que woni na fanta ka yi khonu quoi aha ibe no France faut na valeur lo sonin kan le mu bene go yere nan génération a change aha M2 duna ma change le mu sonya change faut na hakra la runya koyi soronga ogo génération gedi aka kuna ndiga mo be keti mo nga karanya kunu na toko yinu ndabar ni yabo bambara ko gona higa dabar bambara tornu kura malin no gondi na toko kumple jour ndabar ni ibinu go yere France araw nyana ime asunu gulle andu brenari ime tongu M2 par exemple sonin karara peri bare na diga bersu tuna haga yabo sonin kenya ni gay tongu wala adu bambara bare na grina diga bersu du sonin kituni biyo foranata kenya tagawa
wala ke alini bambranda Mdu e soninkenda awo soninke ke nyak ke ireme ya ko antaka ni me maure voilà exactement ma wandima aha soninkallembe ona valera rodu njego ni ke soninkallembe ke khibare na ko tinke ma duna bongo bay tongu hari an gan tinke munda haro gane me clash na minke hawaka minke maka onda mi duna no kusanga discrete ndi soninkallembe ke ngite merna ngam putunu bakari ndesane voilà donc on a hinu wono nga yabo ngana kinye poye wona hinu ngara normal ngol diga dome aha Mdu oui bambaranum ima tunantina hante gara warare igara girlido hube ida Kenya kitabo ida igara ken kita itibo ona wara parce que igara girlido hube ida girnditi hube ida kita ida girnditi mane ida girnditi ntui ida girnditi na hokita aha donc il faut kita isu ibenu gay ma kainde kero masarna kainde kay nga to ko galenta kene sarna kayeke me ganyi gajange kebe do me kainde kebe me katunde nyi me bugadi kun kallende me isuda hokita di lenki asuta alhamdulillah bo nga to kaysu gume kan tagga janna bo ngoy be kunana manager Scorpion ouais yedenge la ko tampere di digana kenya minni bo ko mi amdu de serana ngabande nin kama ngedan ko ke de banyana apre o me wala madu nga gadin karanta me hamu Idrissa ya okane amadu manager ni me ga me hama no me kama o matona makande ke te o dambe ngao me anke ngamo hube hamu wajibi na kugo gajanna ke sere to ku suini ko ga munda hube no suini to suini so ni karanga tina balo nyamunda ngeda anke ngana me katu sasa hari serebe gana ima lion yorna mundi nanti karsa na me katu o tuiba mo matui hikena do erenye o gama me katu ay to suini foko la me katu ay no suini katunde ke gade kenda ke voilà gangsta nyani ko kun lawa dambe ke sui anya mo ma sui voilà ora dambe angana rekato itumbe on ta bakasere me angana rekato itu kebeyi ora gam tolerene o an tolerene ora gam tan tolerene humbe raga ya gambagandini parce que anganta sinon ngem emdure pari me o nge banana no onta kana ho pa voilà parce que haramare muy gonu wadi no no kusume daronde ni hoai kresindigame agasuna antamojini to muyene haramare muy wadi na burunyani anga magumanyi miautu halle intakilengali donc kunchoron kawadi me ku kemprente ngasui voilà gangsta nyani tim karta mafia ku ke OK MD de Paris oui comme wakati nga ntaka kembaka wala o continue do masalan ku tenga har saka to trinke nga kenke sina gangsta sudre wari bene khirinde nga limo da nga buru merci bien Iwokana dukonengo soni rapundi kenta kentu soni rapunu aha dukonenga bo aha ranta hoyi dukonenya gani igo ondiga dayi ngaka su yankandini kena rapunyana minga sangatai rapulinge mpai keni ajaye haragote hetimaga keta seremiki nyake sigiri adinyi mebane kafan karta rapu soni kendi dema nkana mania aga imya moto dome antabono rapu geng sai mpai gara terinka godo kebi soni rapundiga kane soni karadiga kane karta lambidu Soni rapu mpai keni kola nai Rapulinge mpai keni kola nai Soni raperungo kana Soni raperungo kana Iwokana Jamana fankele Soulève Fosaya ND Soniké, Neka manager puissant ND Son Jodiba Anin Tolo, Bakari Kamara Youssou, Sadou Zen Baba, Dekale Baba Baladenga Vidoumani La Fouine, Sekbi, musique Tupac de la Bidou La Fiamma Lejara MD de Paris Sidi de Serzi Demiseni Waratigi L'enfant de Toya, mais pas Soniké La Fiamba Madou, respect, Yoron Bolo Dan, Gas, La Fine.
Deep in news. King Crystal Gang. Okay. Wala Dambe FM trinkanda no saga kataka yadi akato kitana radio Dambe FM internet ngama www.dambefm.com akado solo beniga dome kunne gamaren tintonya Idriss Tay ado no ha gari kengana manager nga kapake begeni Yaya Gaku ona transport mantendanga akado trinke shiru Dambe FM fankan kilungama manager amma gorba shintanga tora sonta wakade khibaru ma oda omi ona tandanga gari on basele sasa nemula nantenga nyai Yabo. yo trindu dantanto yima ngemula ni koyanga nanten kana malla injabi ni timoronga inshallah fannin laga famille kitani ya mogobe ado trinkanda no kutun ko fmante d'accord o mulana tu anda Idriss Tay na ka golinya lema waga mogobe yabo bawri maganche fendi gebe koni non kay ngunu gebe koni yabo nanti awo gado mena nga manager kebe ga Idriss Tay maga yabo an golungan khanya na mogobe yabo awo Fabien Mekitiya yabo donc manager a woni me wurengeni fubei donc o ma khawre khaga wurnu kunkilu kama yabo yanka tamanne kono trinkandano ndanga ki akati ya kenkama bo ke no ko ngawtini trinkandano holo nanti inshallah alaikum nitronga toujours na Dambe FM yakama tongu nyani golle ken gondi côté ngadi côté enkite de côté enkite yebo parce que ngana am gum manan rapper nyime ana mananje nyama asante rapper nandiga kane mananje nyani tongu ana concert kita mananje nyani tongu ana contrat kita mananje nyani yebo bo o golle kedi an kota et puis hamu yan kama kemme merabaka quoi ka me famille la tena hakati ju voilà manne bana galiti kenga Kenya tanu mogonye parce que on ta mengal wakati ndambenchu quoi ora wai kwe me ko hilime nyano on ta mengali yebo oga ma mek tatale honye tongu yeren ni gollem po ko tenga holo bo hube gani gol kutenga koy evenement yebo na kunkita na tena ngara perno ndenge yebo parce que sasa ngo afisi gabe ngalangi khili iwa manipuler netor yebo i manipuler ndena angaba parce que go numéro be wala afisi kama nan tampa junga na information ban na écrit yebo ngana konkri kumpa digane sireta na numéro kinang boda ho okuy med yirame ame problème gabe di yebo affiche nu nga lowi xilli yo numéro tanakino nanti kane événement chef nga wona agri wa xilli yo akor kinno nanti bo qari agaw participer et un pas kuto ke kaman khadalla kille ke na tout vite fait là d'accord allo monsieur Yahya Gaku salam alaikum wa alaikum salam korema toranta anyi maga ngara ngalla tigana kada wa mei o ka karon gollenga oda mi fay gollen no nyay kundu daga gama nan picha daga mo osime ma awde trinkanda no nyande ken ko no de ada bare Idrissa ka ko torantay chercha bonte fe KSD no ngande tunan tajani gunte ka pelli yorota no anke nyan chere sirin diga munu kunu o kuni sere sunyani no anke ne sere sira kunna latu no o kuni sere sunyani na aywa bismillah ça va ko torankete ay nete ka soga kamede émission tanya do afsa ba amba kan dondoni bo harbi courage ta amina baro harbi alma kala nyatati amina ya rabbi ya artiste dudu harbi alma kala sangoto patibul amina ya rabbi voilà ala ka ko to bato menteni shiti amina ya rabbi donc ni na xebe ñom Idriss ami bele de be ñom bolo bi voilà Idriss Tay fitinité o ngo fitinité aywa ni côté no fitinité de afiyede ama bon ne da ko no de
ne de y'a f'i ye fitinin tɛ a bɛɛ ye belebele de ye. ayiwa ni ko tɛ ayi ne kɔni tɛ belebele ye. KSD. ayi non ese t'a la y'a dɔn sama kɔni i bɛ dugawu kɛ sama ye siko de la n'o tɛ fanga kɔnɔ a n'o b'o bolo de. sabali sa. KSD. ayi Idriss. NG de don. Manager puissant manager scorpion. ale yɛrɛ b'a dɔn an donna kɔnɔ studio kɔnɔ cogoya min na a b'o dɔn ni belebelew don ni fitininw don ale b'o dɔn. n y'o de f'a ye n ko sama i bɛ dugawu de k'a ye siko la n'o tɛ ani fanga bɛ wolo de. kuma banna. ça va i yɛrɛ dun. can bi yan aw yɛrɛ dun aw bɛ ka lamɛn. ça va madame Dukɔrɔ tɔɔrɔ t'a la. tɔɔrɔ foyi t'a la a bɛ yen. balimaya bɛɛ. tɔɔrɔ foyi t'u la u bɛɛ b'i fo. k'a fɔ Idriss ko courage dɔrɔn don courage dɔrɔn a ye bi k'a ko courage ta. o de don. ko bɛɛ n'a wagati de don. voilà ko bɛɛ n'a wagati don. o kɔni aw ka foli tun don. merci beaucoup. merci KSD weleli diyara n ye. k'a fɛ. merci allez. On est là pour faire du sale, on est là, on t'a dit qu'on est là, on est là et yo. Manager. Voilà, on continue de masala kutenga. Voilà, ngara ora nokube. Afisi nokunyanya. Yebo. Afisi lawa afisi ne internet non kama tout ça là. Yebo. Iroti ni serebe hajunga ne formation be yo numero ngala na numero ko tan information mondial ni grego. Tongunya ni ke me afisi ke be berni. Voilà bo. Ego afi numero be wala afisi kama ngo ken kliwa sagene sere tana numero kinang. Nantan na ken kama nya giri ken kama nya lana ante mana sel ngaro participer angara per ngaro participer ne événement. Bo o kutomba problème gabendi. Yotini waye d'accord kinna gay waye bo adani or affiche ndabari mais c'est la grawa modifier ne nangara perin tronka hay yebo problème sunta daga participer ok kemmoda kemme gabgabenya dabari après yo sageno gilli pourquoi gara ke dab affiche i affiche modifier na to ima accord kino alors que i mera kenyanda accord kino téléphone nga ime duru bo yotini bo ima me hamu de nyonye ima me hamu bo agara afisi ndabari bo agara ante participer kenda kawa bo ya moment donné nke nyinga décourager nyinga ko drista imeranti bo hinga nya kundo asirebe me aga mo girin kenta information munde neti du nti parce que kene na du ro wala na du lo ko o ma golle ke grindi tike voilà bo kemme di gabgabe nyani yebo et puis encore demander nuko demander ngoy yebo ha junga demander akan paso bane demander façon chuadi akaisi no kungadi as hube atrin kande no kungadi a publicité no kungadi quoi parce que ku hinu sikara per ngaga nya mo sara per besoin to ko hinu sik amangare ara per 10 milliards no nya ha jungo popularité ay alla gana har ko be paga galsi na kina ngam pa junya ne soro voilà popularité mais anyi mega munda soro benu nan to kunga man tundoro ango golle ke bera photo quoi voilà anne qedu maga yebo bo maman do nanga madu hamando aga gama yesir hamunta anda ngara permo wala me pro rien na to aga su ho batete ko voilà wala famille kitanda kudiga moi anti khajuna demander nya jime ma sere Allah ta demander kitana kundu manangri na fo adeberi manangri na chigiya ona tunanta karsa faike ay ke golle fulania ay ke sigira fulania ahajunga demander nga donc an qawan deme kha ankenti décourager manin commencer nankita yalla huma khanda décourager demande ke ni Kenya iketaba ma amadu ke hakla lagre ke be kininga finalement gollu ku ngum manani akata khani sigindi gollu manan pete oni sigindi awranti hakati nanga décourager en tant que taka khirindini en tant que taka khirindini na information muru mas mi ganan invité voilà aga golle ke ga mo be sasa anyanga nangobo wajibi fa nangira nanchigiya ganni ganani artiste ni megobo oya ngurnu daga bateng mais khasasa yinkere entinya mana sambanga na gri dembanga na grana mikoro ngutu kenna foko donc akobo bo andiga me koto yeti anga grina anja commandre sereti anga grina anja go ho yebo na lo soron kama wajibi ma gana go bo qualité sirahe yebo qualité sirahe parce que ke watu ngara perengo na hobe dabari yebo avant kanyi gili daga batenga kenchura ga supprimer ne aga nyana sere lo nga duma yebo
bon ke ka watu ngara perengo na hobe dabar qualité sire nyani nke na ga walla ga worna qualité tu aga gana tu brambe aga worni katinga ga ndar katinga ken kun ke ngaka aga rantay lo ma ko kiyani e pinga na hobe ko na ga o golini kenya kama aga ma gema ngabo angara o golini do sire betana batte en condition di do ken na golli kundung toujours ko ke ngo continue o sugun dabar na holinge anke be mega tunanti ando kuranta golin do parce que do condition ko na ngatu vraiment nanti ko na qualité sire ndawar voilà basuntai duna suetrin kene ke akatiya e ancho fo ngai de famille kitiya ona sage kati vistaya angare se fo kubeni ko sasa kundu akaga da haklalla be kiti kama ya langare kubeni ko fini kun khawa daga na kundu nyaba adanga to kubeni manka gai kunya manka gai to ngaba ado kanche kampero na kamaka khalaga yaga kitene demander nga lagarni mogobe bawri demander à l'intérieur demander l'intérieur na ngakundu fanna fo ke nyanya foyi fona kite quoi voilà sasa kundu gollu ku ga sigire ke be sasa manne fero na kamaka baga mulana kenke su imposé Idriss Taya après ana ile katanga manne fero na kamaka sasa kudo demandano kulaga gilli bon heru benugo maka sasa pour que demandano la go gilli bo on a managé côté ndiga menye yebo bo toujours au coup de groupe comme on a groupe nyanondi groupe que orne sasa groupe nchanta unu magajo ko ngara ko ni mogombe tinanti manager Scorpion bani so ni kara manager nchwani yebo bo ko be golle ke di ma ham aswa ngemi wori ga golle ni ikunya soit okwa haye research nyana sasa na kui kunga manager nyimeni mania manager golle ni mania donc an godo sore be nu batei am golle ncirengani alla na golle ke surundini kammo parce que soro gonu wadi ira way golle goyi mais anga ma formation dabari hinu gonu wadi antatu kunga manka donc ikunga nay andai so benga akemba ne mpaina nche so ninka manager aswani way donc ikunya hay gilli sasa na mundi sere manager nu benu twintengani kumbe nu do sere gorungo dome ikunya hay gilli na kinya kunga haranga ma diga formation dabari maka anna diga nan kawana mani dabari ya nkena ke situation wadi nkena ke état di nan kawana mani dabari ya Idrissa ampake to o ibu kase go ekilenga aga dalla nawtu allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tonto kewle ouais bambanga na gorba sindang bastu dia hera banen ala ba hera nya usulan tonto kewle mulle ke bugu daru do lenki de leke ke bugu ala nda mulle ke nda mo ngonu nda ga réunion nyo gay anyi le baka ke mulle gorewre angatu golle angatu daga golle ni ke yebo ala do réunion golle nyo su obligé ça tongu aywa nda mission da tringa konne yebo alle menyi megri grindi sasa nda jere écouter nda attention alle meke bandi yani ane kama ni classe ya do de bena ayana akara mo la nyai tonto kewle seberisa nge sabari tanyani aya me sebere alle meke ne kama gi logo no do de bena gi classe ne ala ke classe ne yebo ani ke mi classe ne khaksu khak modi si treganal le menya ewa komanda ngana le pom tilina akona ay khasoro gore do ko de anya ni kramo anya da to tonto anke falle mengata ntanke feita koma e trinke ngala onya ke ne yaga anti le menya na gai alle meni ka sa yo koma kan na ke ngaya ay tan ne fele parce que ngan ke tu yebo asagate yo parce que c'est pas fini gana ma bana ya karama ko anya ni karama ko ngaw ay ara pernu ko ni ke karama ko karam nda akhiri kumbe la ke ko sa yebo kante duna sutro nga bismillah allo invité mega sefele zaza yebo Idriss Tay ta fo tringa wa sefele ni se ko siro nyali tongu amatu krise le mele a hoto da tudo ke sunya bateka asante donc ida kumbe ko da tongu ya ko ke ka wa do na yebo itronga
arna ibutu mulandi medanga o de nyaga lay parce que anga c'est le soir anga gol sudi anga nyan lemon yabo kana medro asante kana medro dronde tongu parce que anga fumbe mun c'est bel anka kana kenya mundu kaga na medro kenkam yabo pera be gadi tongu mais hagana me burondi rasul khala golle ban kay yabo abona rasul amagade abonna suwa magade na kaya kon lamun kudanga aha inimal duru na medro ina medro wa na mesege nikal kamundi tongu et puis sala no sir khosu ku suro kasoku aha kuma ga ngo danga watu ida ku ro yi sugundi sala mako na serenga bere mo gobe yabo c'est très bon yabo voilà ils savent bien comment on vit nous c'est la vie quotidienne des noirs tongu ce qu'on doit faire ce qu'on doit pas faire ils le savent Kanté pourquoi il rapundi yabo voilà après ils seront en plein haut du ciel là Kanté tonton voilà tonton oui silama rumbane tire na koni nan tari go kasu beno ga galantre tindi ka kara foko na kun ka koni sugendia yanke c'est ça que j'ai dit tu peux me gagner beaucoup de la coupe de tout aha oui ok c'est pas seulement que des jeunes hein ouais voilà c'est ça que je veux dire ouais et qui seulement qu'on kenni balé et puis au canon du même na mogobe au canon na mettre dans le canon du mogobe ouais les chrétiens le maintenant au fa doro e wa ko holela gida doro tout ça ko hatta kusuro surtout hube go evene hube no go nan passé sonin karago lenki no ko be go lenki yo ora kun lan kawnan kinya kunchu voilà donc yo kala metro ma me khodi d'accord o dan diga me mo voilà alingo da daro merci tonto ke wule grindanga alingo danga to ko ren ci yini merci beaucoup ça va péter rap en français mélangé en soniqué en peu de portugais je dois dire Idriss Tay oui usage katanga gadi masala ngogere wala rebe yon continue wakati nga kamananti to fonne o hakato re murnu trinkanda no ko fumande maga an kawaga jopene 16h nya yo gabe shuye jamane ke mogontu dagare nanga wuru foni ngamo goni ndanga a dambi teni fonne quoi yo lenko ga émission jopana presque daga jopama 18h nya kencha bunya chigi yogo konto appel ni nyimeutu o yore appel d'entente wa ututa kudo na ko to fesene o masala ngen nogonga walo gade digame ngara rebe yalla continue kati wakati ngabusho na ouais kiane bon oni manajenu ki ribare nyi tongu voilà bon rominke no din kullaru kanne maka bo comme radio dambe fe ma trinkene ha no kunchu asante donc aro nya na rapper nu tan no taronga di tongu be manajenu taronga ni tongu be ku be no di gantin ta kun taronga di yabo in trindin di harsai ina formation nu dabari hari daga taknyene manaje nu be nu twintenga ni gara golle ke hamu yabo ina contacte mbugi de domenaka tongo ina tout déjà ngo golle kebe dabar ni mani ni ya holo golle ke na mani dabar ni nan kawana mani dabar ya na mai dabar ni pour que soro lago mpamunu ngarti si lago terinkene arago tuini mombe na mani dabar ni inda kentu bane na ngrinan chigi ni devoir ndabari donc ogo kebe munda awnyana kenga voilà kenya ni manajen ku kotenga parce que manager no ku donc sere gabe digami kama a fait ko nanti am manager ke baneni sonin ka rapper ni ku su manager ni be digi maka ngari wari ga idi ga sirikle ne mobe bo ante kawa kundunga yala ma rapper ni nyime ante fitu kenda ngaba ma manager ni ku imeni ante tuba bo ken kibare ndo no kudu sami fonne ken problème mo nga ga siri donc managenu nyama hamu
parce que an kana taa na ɲa mɔgɔ ye godi nanti nkew digana ke nuku manager an ken tar ni dimbatei antar na hamu wala antar na hamu sinon manager ni sere ayi sere be ga kawana mpugu manager ni sere ayi sere be ga kawana mpugu akenga ner ni tui hakatimbe kenga nyini artiste ni metu mo siri mi gara kan tanke manager ni koya bo an kawana nya kundunye non ka develop ko ne ko mi sonin kara oda hamu malinga donc ngara manager sungari nyaare ni sui ke mo bana ne kiai donc manager ni miana kane me idoko wala bon ke o ku artiste nu o mi watu mais ngara grinu ko be ko ni tana ke question ke no gondi bo ko mo mi atu bo golle ke ima serse intatu golle ke gani golle be me ima sutu ima ya remundu wala donc indara ya remundu i watu nu we nanti ngone na kebe dabari peut-être hosire heti donc mandai serebe ndatu angana sagena nyime limun mbane dabari sino ina research nya ina tu harsa igan kawana kubenu dabari inda research nya i worni ke sutano gondi ore famille kitaki gari mpagas ona sage katanga okay bo fan ninge kama yeko no gadi yabo nanti xamana jeni kado artiste ni awo yegoni dia rapper ni nyimene antini concurrence nyagi do menaga fofo gay anga togo murni kata nyime yala kianga ni sahaba nyaiba masahaba fe sahaba nyani iti kempo gebe ken difficulté gebe ya do menaga manager ni ngeme ko inati ke imea rapper ni ngeme ko inati ke imea aga bane an chegene banen de man na segendi ko sugana ton chege dome gesi me ma kengi kotaru no gollunga me ga maninge sogu diga me kenti komo gana meni plateau ke kamaire yo nan trindi geli sahaba nyagini masahaba ge amba ne fede itane manager gebe ya di rapper ndo menaga kenya sabun nan cigi kotani yogoni ga kama kaganta marché gebe kitana bo keso ke lawtini sahaba nyani lawtini sahaba he parce que aktene golle mo gonyari way awa aktene ho di rapper golle mo gonyari boy wala mangaria angani ni ho di rapper ngo golle ni page nyana nonga spécialement page officielle pour rapper publication sugana dabarni sugenu kundo rapper in publicité tongu kengo nyana ken kama tongu banga nyini manajan kay medrang page ngononga anta ho tana publier ne kenni ay me kallenyay yebo wala anta rapper problème wala ken kama ni rien bo ang bo page ke be gononga pour spécialement pour la rapper bo kengo wa manager gabe maka donc ana ken page ya nyanyi me publindiranye yebo kenne golla on dire ke anna mun dana droit koy mi antam dana ngara per koy diga me ke fayere ya voilà gajange ke suna ro yere nye ho ken problème gabe ne ken problème na rapper gabe di manager na ga yere nye quoi kenya ni bo rapper gabe otini bo nke mo page gere ne quoi oui o page ke otuna kini sereta ne ho be ga ti manager nyi me ga ouais mutu d'un côté kengananya kengananya wala to ngunkini rapper ninga yabo bawri ko gira ko so no nga fanake tanim pili lantorno jinga dome anke nga dawla murnu nke murnu har ken difficulté lo rapper gebe imedo bit meger ni do mena mali me anka goldin kada wala agoten mali men de sere gebe suivi problème loydi i producteur ni do mena parce que amna tan na rapper nga amna ilena bit meger nga kadi agoten amon koten ke gana rin son de beranke mbanga ke nyimere sugana nya finu ngono ga kana linke miziki ke antinya ke ni ranke kalle wala bo ala soure lo na maka haranji ku gefe parce que antinya ngana ke suro ya ga kuda ke so kunu nyimme kalle nganari antaka sikise kitana o me ankendo ide igora wayrini nke gani sugana nya menni bit meger nyai wala lawan kalle ke dabar ni me andiga halle ngangi de ke suge ngo suge be dabar nga ka pay wala ngotu manager ni ku gado rapper ni ku gana ga amisalen ni kia manager nya gana nga manager nya gana nan ka to ko kenya go Idrissa ge gira ko mo be manager ni men ta wana tuyime anke ngurnu atanga golli ni kiyende wuro an ngarti silla ga segene mo be agana sege an ga sege tu vois ka anke ngandru am page ni nga
aka page ni gama finalement lini munga galle keya harangame munga galle key aernari menga nanti page nganke maga ikira galle ngama bo cherche ko sere ko ne feti may angela de tinan nan page ke wara ala ga kala anna angara perinya galle mbirandi c'est impossible. Si, c'est possible. Yo, mais c'est possible, mais ameno c'est un surtout au Dunal Legrel mon quoi. A rappelé me sous engagé me sur la églitanga. Bon, pour moi c'est possible. Parce que a rappelé Ghana tu no kosu. Yabo. Angatu angani ni mananjenya tu no parce que mananjenya na rappelé ndo sorona. Yo kunchoro ko ni andatu kunchoro ma ko ouais. Agana parce que na problème ni no kobe duna sumaga yabo anga ko Idrissa Gara ko mo c'est vrai mananjen nan kawa an to wurera nan god mananjen golle nyan kawa nan tui na yon ko lampe ko yabo kumbi yani nan to worni voilà si diga me kena do renya maga me anna wara nyon ko lan karanga ne mananjenga angara peringa tuinu kusu yabo awra nyon ko landi nanti anyanda tuindi ayanya ni wajibi ni kangame nkemaga ankenta wananta ko yogwe na nyamgombe okugwe na du ko yi ko sa to Facebook rundo honu kama mogombe nkemaga kenno orerinye ouais il est temps on a yerempai on a restopé voilà bo hube gani ya rapper non kai ira publication nu ina parce que rapper anganya mo swallan fo aganya semaine so ho gani publication bane fo ko kenna nyanda wajibi ni voilà si voilà bo kwara oku mananjenu beno gani o du publier ndi gab ke yabo ganno nyana c'est vrai har sa so na continue nanya mais comme trindende ngabo fan non trindende ngabo il est temps na ke stopper tongu et voilà diga mesuga dia suri tongu nyani soro nyaga nyani yaw o ya nga kanyango lo ngame ngara ham ko ngara gar keso ngari ya nyani ya ida keso nya posa gebe bo minanti yogoni gebe kori me kana nyara per ni yiketa bo na ko ni fanu non na tido ke keso ni tongu nyi manan jenu ngada barni o ma baro dunge no orni changement lo gollendi fo kana tanki nyeketa wakati kinyeketa kana ngudi bawre hadamare mangana kana yille ngana kre fo na ngudi yabo kana dunaga sansene fo kana yele maro fininga donc kana finya fiya karamanga duna suga khafaini khafani laga wasonota kayikwa wala parce que dans la réclame il khassa khay me asasa khassa khay me ga mouvement logo yogoli to golle kay me khade khaymu lana na découragement daga kitano nga wala alhamdulillah la gade mekta plateau ngalenki khada gala qallo fi gebe na wala oga tangini no go be sasa ga nyano digal legere nga kenya ni team Karta Mafia groupe yende parce que ida ga khibare jofandinga nanti groupe nyani aga khamaga sembe nyaay daru kakitu ni mekitunga khaye gollini dome kha sa ita yogo kha fini tele karabane siri sasa yala ken kane sahaba nyaba parce que tin taka wala dome mouvement ni nga ganni khagani i ambiance ne mogobe khaga dome mogobe donc iti taka wala kunga sasa fofo gaye keta yogo arabu ngane ko nafsi yani keta fofo ti me bane yaketa yala ken ka sahaba yani ba upa bo tim Karta Mafia groupe nyani ganni nga tim Karta Mafia rapper bana nyadi kenga ni Idrissa yebo allen ko go no ko be lenki rapper nyasi ko anogonga bo kenya nda jaman ngabondi na tagandi hillo me jati tagandi déjà donc ngana tina tagandi parce que anga ni événement ngana Idrissa maga anga ni kutube rapper kutube no kagadi anga ni événement ngo meñi ni quoi honora wada donu et soutele ko fo bane ki a présenter non non et sunta o su gane digana no kubane ke asu digana do jama bane amangari ko be problème no nangaba voilà bo rapper nu nya he sikko tim Karta Mafia ndi sasa ken kunyani me har ke lenki erño bane ay groupe bane ay
digambane ke be konni nan kaso kenyan konni odo suro menaga yabo me comme jamanga yo ngali dome halle mo gombe yabo bire so dome sa senteno ngari dome kundunga wala ho gabe hakra lamirini tongu ho gabe wa min gajangeni yabo ho gabe wa ho gabe mirini yabo yabo imenu watu nanti ara per ni bana ay halle melenki soro ilika hay amangariya yabo kundi kan soro filini bo dugno sonon yabo ba gore ke wala dugno su kendo wisbi wisbi wa wala bo wisbi a kenyi malende me ari lenki d'accord bo dugno su ke kenke wono toujours amari holo yabo kenye vacances wala ay fo lingi kenyani kora de manya ko temeide no ma hoto holo aga ida kara do kwani aywo kenyani ay wore famille kita wala Kenya hoeni mena koni fanu nunda yebo toujours o yani karta mafianga o yani fami bani tongu aga koto aga new apoko kuma durundo mena ga me fane rakenta kemu kunanti o durungo me wo hitana onu tongu wala problème nyere nyego wala o de famille kita kenga Idris manega hakla lana makata oga sujet ke be sasa bila folla kunta ouais tim karta mafia a hononga amakare bo roye enjenga da kunu mogombe bo kun khibaro anita amakare donc andanya hari karana yadi donc on tala nyaga na kenga alla nyaga yadiga o ta ono na kenga kuni gadi ko honta hukku fan nunga o de fan nunga masala na dome donc ari facebook kun kamanga kuni toujours tirndinde begi beyi bo yerdango digana akuni halle ana ko ya ke metrindi nge haykeni facebook ngi magame facebook ke sere suangari tirndinde suangari se hindango se hinanda nta dutu sere kamma ndim fan nun chuani bane voilà donc angari tirndinde sukoni donc nganjabini jabini hullenga o sene voilà donc Kenya ni tim karta mafia ngononga tora sunta tim karta mafia nga ononga aywa ke Allah ga tatora ngara ko ni hatimbe etembrenga o menga lenna ne ukendi ko so bakasella ngana yabo ay menyi kafondo barbecue no organiser ne bo kungone o menyi ni mo siri quoi bo ko hatini vacances parti no nyai o no diga vacances na voilà bo kunyani bo o isoronga tendine ti khibaru lampone voilà bo juste buleke ho nyanda khibaru mullu ko anjige ga fatonga karafa voilà mais awor ni giri mais kemma golle ke kabade golle ngono ngabitendi voilà ime bo kuranya ifna onder ni keta ngara ko ni da mogombe sugi bane clip bane voilà sugi sunda bo clip mo baka je fan ni tu pratique ngai besu o dalla clip ke adu ko voilà besu ni mengari ibe sonu nga dungar di clip ngondi inshallah voilà fan sura go déplacer na ngodunga li clip ngondi inshallah bo kendange kanne maga komi tinni lagara nyani kei bonu kunne go gano ngana ken khakuni ibe soronchu na mugu serga betrin dindenga ba kama ti oda femela sisa oda clip ndabari ti harsati clip mangari voilà bo juste no kunne go anadi parce que oda clip tourner na nyama peu bo na clip romi golnya le ma kanne maga bo ngana clip ndabari anna tagande nyatugana an clip ngana duguti andanya nchako ngana tagande tuga bo danya kundunga na clip ndabar na tagande tuga bo ti clip ngana sa ngona tagande tuga mais malheureusement akama omanya kam onta kama nchakuratu khakunde sere golli awo khakunge fure no gonta su bandante ko kuma ga bambaranya ni go imembo donc onta kama nchakuratu boda clip ke dabar na kine akenga anda dabara na to ko giro kuna diga hayi ana gambo bo noto kendi taran tanto atio voyage na voyage bo halle onta ka tale ngana sone anta alors que me anta sone ne me voilà donc numéro to ma onta bangetu Kenya nda clip ke voilà Kenya nda oda dugu na renseignement mundi mo o kontangaldi donc o harni sage clip ke bientôt inshallah voilà ayo kiani tringanda no de famille kita ke gai engamula na profiter na nantri no buci nebe e ore anda bismo kay dome yabo bismo design ma ba gore yabo yo alla kallo no danga no
fonne vite fait amne bismo na ga relation ke aga ga mo be khana ga mo be parce que bismo sere ana drugo ton tani ay soni ka gumulla hari ya demande ke kata dambe fe mu yime shiri gela ada dambe fe mu découvrir en kendrisa sababunya awo sivini o fini lingada nga awo ku yime de mana fige be gebe yo mulla na laqe ngala wala ken anna ken wala da nga fonne ande bismo na ga relation ke agari mo be ado kaga aka khado mena kanga mo be quoi o mulla ona kentu vite fait kato billa sere jamanga nandaga bon bismo dizaine kalenga bon mais tuye duna ho ni sababu nye kwa gira ko ni mugombe bo akun kada ken kada metu nke sababu bo duna ho ni sababu nye tungu voilà bo okudo bismo da metu concert nya hoyen kam magara concert organisé bo ada nyinkero rapper nu ko lindo menda ko ikunga bo ko ma da nyinkero ara sonira ngera morso maganti sonira rapper ngo kana bo jaga ke morso adigiya en frappé du nom voilà kay me konu de kenya ni jaga digi yabo après ke di contacter nanti ngamunda na ke kamantu comme ka 2017 nyani ka jungante nyani ke bo ndo ikamanu tametu menda affiche ngari ngamunda ka mpase no nga pour ke ngotu ni mugombe bo iti iranta yi kunyi meno kriya bo iranta sere kapadui bo ken rondi nke rone yono nga nkuzenga ni bo akenya kendo bismo nya keme jamu nyani ndiga ken kara doro ken kusara ko ni nanantiti soninga konseri go da parna timma presenta iba bon tinkeli ga manun tametu ndo serebe go metu nda kentir nintime amino ko kurandinda ame kura ko satike ya keme nyanya na yakenga ina ko ni yakenda na bismo nya kentir na trindi bo ara trindi ati problem suntadi bonni sonu ngarakati ya ini terinka ngara sonu ngarakati aga di terinka din khiriyati ikemme matnanti siroso ni karana nanti kengo arakunda barnu kundu asugullinge ni nanti kentu inte heti bo ando di samelia bo na bie na ona golle njonga do men na li na preste okay bo da nya kundunga bo nke ndiga bie nungutu bo antini hwani nke meg be gari dernier meeting rapper nu benu ga tetinga nke gara bie be ga ku maharata kande ga ke fay bo kenya to wala ma unno do me odo menaka bo après oda ko inanti ongo li do me komi akeni designer ngabo kina rapper ngabo surawe me de mana kwa ibese ngaro bisimo nkengo le ngo nukube sasa serebe se kunga ni kebe yalla gwa de manati kebe anna kenda baro koten ku hiliswani ngera ga de manati kebe nga dabarni aken kara ga de aken kara nge de manati kebe awa dabarni o golini ke nu kwa kama donc tim karta ma fianchu da korunte ngoti kenga wala o golini ke nu kwa kama wala ho hontanu nga kiana awani bismo awanti kana siri ada sira sugara me kita goni ara perni kuno nga ayanti kana amenya nganda nga fishiringa le goni parce que atakara koto ndangi du dome kelle kana nke final la wara sasa donc ime kutanga kwa kiana alla ganna kapeke jidi harsa alla ganda hakutindi mai surtout Kenya goteni donc manne diga legaru na maketa kata jamanga wakati nga kinya dango ma ime ouais bon diga lagare begi maka bon na bismo nu kuneke timmandi sonin kalle menchuna bismo dizaine droke ngobo ibe suna ana ngunon ko na casquette ngobo donc qualité nyana man kagani aucun konni sonin kalle menchuda voilà parce que da go lindo me bo marki munchi bana nyani sonin karaga tongu yani voilà marki munchi bana nyani sonin kara Idris Tay ni mena Kenya rondi bo har sasa aya hakini gen kan voilà hari ngey me adi ngey me abiye ken ko voilà bo donc Kenya ni dama hari andi gankane ku defe hari golinya lemma ko medango do mena ka tellement ke yagadi ngori nga golini sonin ka ko fete ngebo ko me akonta aya ni ngey me abiye ne sasa voilà casquette ngo t-shirt ngo aga kebe kininga yinkere te jamana ni yogoni landini me akwa wala donc ibe kana yamula na t-shirt nu kukita ikitene kammo bon t-shirt nu ku ibe gane mamunda ni kita amoko kote heti
Anna M2 de Paris contacté donc au sinapunga serega bewa suini quoi Facebook nga sinapunga donc Anna ken contacté ou bien bismo me dizaine ke me angana taper internet nga ango bismo dizaine ni me Facebook nga li juste on a message nga ray nantim page ngo ango drokinda bebe munda na ken karan capturer ana warakata na timpa jungo ke ulani bisimo nyime an déplacer na lakinanga anyi mena sagena bisimo nyime kangaranya rendi ana tu serebe gani voilà amoko teti awa digalle garu kata auditeur ni ngo soninka lemen chukunyini soninka kamukanu asu trogo ni ngo kata sui bo ona dambe fe munyi bo keni o digal la garenye ina ko ni besuda besuna toujours kilin to sonira pundi suna mede mana sonira pundi kane tongo parce que anyi mega ma do kanu o soni kan diga menya ni anga manya sereta nai anga manya ni me anya lirinya sereta nai voilà bo on ta la nya kana kinga kemanya ona munda adi juste quantité petit qualité ni ona herikatu toujours okugone na kampanke kebeda sokuna arapu nyadi donc digana kane sorongorna hi kesu différence tout voilà tongunya ni o mes tampono tanui mais a différence ngorni tu serebe kana rapper ngobe serebe kana sugana nga donc ken différence ngorni tu o kunyi ndengo kati besu o dambe fm nchurongu chukunyi ni azuna de sinchu abolinya nga president wa sukunyi voilà o go atrinkana wa sukunyi ni voilà bon émission qui a passé le dimanche soir voilà bolenkyo kukungwere kumba dimasiriye sereta nanonere ibesuna site ke télécharger ina terinka voilà pour que osurago bakasankedi ibesuka oku version terinke sereta no arper nu tananu gandari ube artiste gandari agara di ga version terinka na mugombe voilà donc o dambe fm ngondi nke ngoti mi karta mafia kunyini voilà ngo karta lambidu moi serenchu kunyini voilà tim karta me fa Idrissa Gangsta son rap numéro 1 merci donc rapper damine rapper merci yani Idrissa Gangsta ngana sehe ngana tanta diga me ngana sehe dro Allah ke nguragene yani rapper damine rapper aywa kiani merci aux familles qui t'ont fonga on attendanga wage nowari dambe fe mu mamburu mu manja sunyagali tangaleki asu konta engrais khirinde ke jabi engrais ta ku plateau ke yire nanta ju perdi na li nyumi dambe fe mu auditeur ni nyagali fan ni ngabegeni asu konta asu nyagali e way ampe murnu auditeur ni maga gebero goni na khirindi o yimme amele fi na khirinde ke rondi parce que o de golle mutere taringa onda pelin ko fuke ngasu ana golle ke nyengondi no magaya fini la tatimene manager mana digal lagaru nan kaba kata trinkanda no kiya kata ro fanni bo digal lagare begin ke maga salam pakrenga ndo mi khirinde na digame ke kon mbakle ngay o ko hajuna evenement hajunga evenement pour tim karta mafia ma asuru ara personne kenchu ko humante yebo parce que ne angana hay sonin kara ara perengabo agobo adi kame gabo so asune nan panke sonin karada asade bo angana tisuko tumpa evenement ganya sine ndaga logo aga gabo yebo evenement bane ke ngoda bar nukunda asade bo sonara per num pajungo sine so hara gananya trophée bana e concours bana e kenna nyido menaga yebo ina evenement dabari be sulli nan tauna hay ouais agana utina kini serebe kengo kontana yebo kutungo butu na butte mutu na ngoli nanti kera ke utu yirigi fo waga kangoli na waga gafan pa quoi voilà kian ke gananya anda mugandiga mana so bugandi wo makandero haba kainde na trophée ke to kanyon kolana ngatu ga ko tanga soro gorunya lini tagu inta makande trinkana ante trinkana awanga la gollen killen kama tongu bo ko hankene renyada ouais o amunda sonin karandiga kani o sonin kelle menchu kuyini asutronga na utu yere mamadini masenegali magabo siresuko son kankanne muku siresuko son kankanne kono bo onate o lenki ke occupase dambe femunga
de masireni sere tanaka kallenye sere tanana Allah kana dungi bo ibe suna site ke télécharger ouais igana yere nan panke sonin karada site ke ibe suna télécharger ibe suna terinka ouais ho honta condition kan kan ne 100% parce que yangana baradu yanyana sere tanay o sonin ko maga baro sonin ka okay o gara dambe be nyosoro ka so maga yebo ona hayi o haro ora gama kinya yo maga ko o gara maga dangi o maga kontai tongu on panke dia ouais sino sonin kara hi gore yani de sonin ka woni fi gore yani ouais wala ga gore kenya ni o fani chukuyini ay kumanda ya gari masire suga do terinkaru sire sugara kanu no terinka ouais sire suga krendaro sire sugara kanu do nogri o sukuyini asuda kunyu do jaganda bo hube gani bismo kanu ngalanta passer ngamila kaloren yo fone bismo vraiment marque que il est temps sonin karana marque que tu hube gani ko parce que nke me bismo marque que ntatunga kono mo una panke sonin karada toro parce que bismo li nanti fokina sonin kalemencho abie ken fi gore mais anga kono hoda nanti alla olon o li bismo marque ko bawtini go ku marque ango diga na gucinu ku benu do ver chachenu ku benu gobo ouais iga tuim gombe igara jopa mo gombe bismo nda jopa kundunye tonguyen marque kenke wa munda sonin kalemencho na rondi quoi est-ce que ase gagné bismo nda nya dabar na kini ya fisabilillah ala wala berni wala se gagnara ouais mais ken sentara lenki hube senga da piri no nda sura ada no ndi ouais ken mago tanga na grina tampa jungo kay mani sansilo ni mobilinde anke ngo kasibe kinna tay sasi jonko mekita ante bakay mi tongu sikati anadu ranake kita fokita ouais wala bonga ga kunyi me kunyini merci ali ngoda vraiment arjo dambe rempentare tongu da gaso wa gasu kunyini sonen ken gon dunanu kusoy su kunyini asura kunyu dun jaganda wala kani onato wakati tanay inshallah agaro baraje merci o garo sere sura o diga mu ko ga digi sere su sunyam po maga oni lemna buccuno ay bo har sa o kitungo halle tongu ino de mati duwawi o hajungi de mandenga yebo wala o kitungo halle onata da assalamu alaikum o wakati tanay merci manager Noari tringanda no nga sude famille kita ga sofunga aywa mare mu aga toki don ya radio dambe fm way khado soro be ni dowe kenni ya yaga ku Idriss Tay adi ikural le mo ko fumantenga yo alla ga da khawar jogal le kebe lenki kenni kiya yugo go trinkene kiya qatiya ya gare le mine khrisha ngi trinkene kiya qatiya ona ta ko fumantenda nga aga no ware ga trinkandenga qatuga din to ma ngare radio mu trinkanda no yani bawranga nan kan citi na litagu mikron ka masrega tan terin kana ngilina daga fotna ya gamuru ken nga masala nga ken go garibe da tegedi xana yalla da xano to no ngati tugunna guda ngo mawta kan ne maga futunde yani bawni diga men nan qoto fofo ga yani reme ya sharna diga men ken ni ma sharna ken ngo kitungo falle ona ta kada ngalla ga no gomundi dimashiriye inkeda xaku eribana ne ke emission bane ke xadi more seretana gari katagai masalan tatana yadi ona takhasko fumantendanga wassalam Allah ganna ko yelingo uron khairi Allah ganna gobo assalamu alaikum ko bidi kelenga soni kera do kaso wa melo nona temba dingolto otonya huma nona temba dingolto otonya huma nona tena dingolto otonya huma nona temba dingolto otonya huma nona te duna hono irafani adate nyama dienye ndoga kaso adate nyama dienye ntelu bella mela on t'a dit qu'on est là et yo on est là pour faire du sale on est là on t'a dit qu'on est là et yo on est là pour faire du sale on est là on t'a dit qu'on est là et yo my girl on est là pour faire du sale on est là on t'a dit qu'on est là et yo my girl on est là pour faire du sale